आज ही सबसे आगे মই খান পুরা জনা লগা খবর পুরা শুরু করব কি কারণে আছে কইলে ইতু মই না নভেম্বর ডেট 11 টি পুরা গুজরাট লগা ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট পুরা 30 মানু 3 জন ইতু বি পুরা কে পুরা একটা ফ্যামিলি লগা মানু 3 জন কে লাইফ টাইম কারণে জেলতি ফাটাই দিছে আরো ইতু লগতি 18 লাখ রুপিস বি ফাইন লাগাই দিছে আৰু ইটো বি কি কাৰণে আছে কইলে তাই খান পৰা বিফ লগা খসাই কৰা কাৰণে মানি তাই খান পৰা গুৰু মাৰি গেনা ইটো লগা বিজনেছ কৰা কাৰণে তাই খান কে ইমান সাল কাৰণে জলদি ফাটাই দিছে তো ইটো লগা ডিটেইল খবৰটো ইনিকা আছে কি পইলা 8 years ago টি পৰা গুজৰাট লগা বিজেপি গভৰ্নমেন্ট খান পৰা নতুন ল একটা পাস কৰি দিছে আৰু এটো লগা অপৰটি ইতে তো গুজরাট স্টেট টি কোন হবি কাউকে মারিছে কইলে খালি 7 years কারণে জেলতি না যাব হইলে বি ইটো লগা কেস হিসাব টি পুরা কে পুরা সাল কারণে জেলতি ফাটাব আৰু ইটো লগতি ফাইন বি লবো কইছে তো কোয়া নিচিনা ইতে ইটো লগা একলা ডিস্ট্রিক্ট কোর্ট টি তাতি মানু 24 জন কে কাউকে মারা লগা নাম পৰা এনিকা জেলতি ফাটাই গেনা আহিছে আৰু আনফৰ্চুনেটলি কোৱা নিচিনা আজি লগা ইটো মানুহ 3 জনটো পুৰা কে পুৰা একটা ফ্যামিলি মেম্বাৰ লগা আছে তো তাতি এক জনটো খালি 20 years old আছে আৰু দুসৰা এক জনটো 30 years old আছে আৰু দুসৰা তাইজন লগা আঙ্কেল তো 52 years old আছে কৈছে ইটো কাৰণে তাই খান লগা আমা পৰা জনাই দিছে তাই তো কত পৰা ইমান পইচা বেছি 18 lakhs কে আনি গেনা ইটো লগা তেৰাবো কৈ আছে আৰু তাই তো কিনিকা দুসৰা হাই কোৰ্ট যাই গেনা তাই খান লগা সেন্টেন্স তো অলপ কমতি কৰিব পাৰবো কৈ আছে ইটো তো একদম ইম্পসিবল আছে কৈছে আৰু আনফৰ্চুনেটলি ইটো তাই খান লগা এৰিয়া লগা লোকাল মানুহ খান পৰা তাই খান কে জানি আছে ইটো তাক কবইলেবি বহি খাই আছে কৈছে আৰু ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স খান তো বহি খাই গেনা তাতি লগা হিন্দু মানুহ খান কে বহি খাই গেনা ইটো লগা অপৰটি একোই না কৈ গেনা আছে কৈছে কি কাৰণে আছে কইলে গুজরাট লগা স্টেট তো পুৰা কে পুৰা হিন্দু লগা আছে মই খান পুৰা জানি আছে নৰেন্দ্ৰ মোদী লগা স্টেট আছে হইলেবি তো লগা কলেনি তো মুসলিম হিন্দু খান মিলাই গেনা বহা লগা জায়গা আছে কৈছে আৰু ইনিকা কৰিলেবি তাতি লগা নেবাৰ্স খান তো একোই কথা একটা কবলেবি বহি খাই গেনা আছে কৈছে উল্টাই নিজৰ ফ্যামিলি মেম্বাৰ্স খান বি মিডিয়াতে কথা কবলে বহি খাই আছে কৈছে কিলা মানি কোৱা নিচিনা হিন্দু মানুহ খান পৰা জলদি এটেক কৰবলে আছে আৰু এটো কোৰ্ট লগা জাজ আমা পৰা সেন্টেন্স কৰাতামতি জনাই দিছে তাই খান তো পুৰা কে পুৰা জানি আছে ইটো গুৰু খান তো ভগৱান নিচিনা আছে হইলিবি তাই খান পৰা জানি গেনা morai dishe itu karni tai khan bi lifetime karni jelte phatabo koi gena inika sentence kuri dishe apni khan bhabi sabi ekta janwar ke itu bi beef moi khan khai do itu cow ke mara karni pura ke pura family member laga 3 jon bi inika lifetime karni jelte jatu inika exactly pura ke pura india ti ite tu aste pura hindu manu khan pura bjp laga under ti pura ke pura kabza kuru loi ase aro itu tu moi kan as a christian prathana kurubo lagi ase itu karni itu sabse aage update apni khan ke janai di ase aro biswas kuri ase apni khan kun ba tu itu maki ke already jani ase koi gena na hoile itu ke sabi tai pura video bana laga screenshot ase ki karni ase koile itu laga video hesab ti itu maki tu indian ase tai tu Arunachal Pradesh laga ase hoilibi tai tu UK ti already 14 years nishina bohi loise tati kam kuri ase to tai pra tati UK ti pra Japan ti jaise koi ase to connecting flight ti pra thakise itu karni tai laga flight tu China laga airport ekta ti bohise koi ase itu flight change kurbo karni hoilibi achanak pra tati airport authority khan pra mani China laga authority khan pra tai ke rukhai loise aro tai laga passport sai gena janai dishe itu Arunachal Pradesh tu China laga ase
itu karni apni laga passport tu change kurbo lagibo na hoile apni laga documents tu chena laga banai lobi koigena inika rakhi loise koi ase aro itu bi more than 18 hours taike illegally detain kurigena rakhi loise koi ase aro tai tu khana sana bi bahal pra na pai aro chena ti tu moi khan pura jani ase ekdom purana zamana nishina Google Map khan bi nai itu karni tai tu thik pra struggle kuruse koi ase hoili bi tai pura finally phone kurigena tati tai laga sati logoti pura madat loigena Indian government logoti ponchise aro Indian government khan pura tati phone kurigena tai ke release kurubole dishe koi ase hoili bi koan shina tai pura riha kura logo itu laga tu media logoti janai dishe aro itu laga tu thik pura online ti viral hoi jai ase to koan shina itu laga connection ti Indian government khan pura janai dishe itu laga same din ti pura tai khan pura China government logoti protest kurigena ase koise mani notice digena ase koise kila mani nijor Indian manu tu China laga ase koigena illegally detain kurigena itu bi bahal pura na hoigena itu to kinika inika laga happen kurbo pare ase na jene ekdom serum kha laga ekta ase itu karni itu bi ekdom short pra update apni khan ke janai di ase aro dusra dangur khopor tu inika ase ki Israel laga army khan pra ja kali janai di she ki poila October 2023 ti Hamas khan pra Israel ti gushigena manu khan beshi morai dia laga mamla ti finally tai khan pra tati laga kun officers khan responsible thakise tai khan ke suspend kuri dishe koi ase aro poila laga itehi result pai ase ki karni ase koile tati laga manu khan pra bar protest kurise itu laga mamla ti bahal pra investigate kuribi koise kilamani Hamas terrorist khan pra Israel ti aram pra gushibo paregena inika ekdin majati pra manu 1200 drum ke morai dishe aro dusra 250 ke bi kidnap kur loigena polaise aro itu laga connection ti pra ite Gaza city tu pura ke pura destroy hoise itu karni itu bi ekdom short pra update apni khan ke janai di ase aro itu laga khopor tu ja hafta laga ase hoile bi apni khan pura yeti dekhibo para nishina itu tu ekdom nohobo laga ase ki karni ase koile Hindu laga RSS chief pura janai dishe Hindu na thakise koile dunia hi na thakibo koi ase apni khan itu bhabi sabi itu dunia ti Hindu manu na thakise koile duniyai na thakibo koi ase mani Hindu manu thaka karni dunia ase kwanshina ase itu tu ekdum hobo laga ase itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro dusra dangur khopor tu inika ase ki Chhattisgarh laga maki bacha ekjon tai tu khali 15 years old ase koise aro tai tu private school ekta laga class 9 student ase koise hoile bi unfortunately tai pra school bitor ti pra tai nijor morigena paise hoile bi tai pra na mori age ti pra chithi ekta likhigena thagise aro tu laga chithi ti likhigena thagise tai tu inika nijor mora laga reason tu tai laga school principal pra tai logoti sexually harassment kuri ase koise mani tai laga na thwa laga jaga di thoi ase tai logoti jaborasti pra humabole koshish kuri ase ki laga bishi galat kam kuri gena ahishe koi ase aro itu karni tai nijor inika morishe koi gena likhi gena thagise itu karni police khan pra itu school principal ke tu already arrest kor loi gena ase aro itu laga case tu bahal pra study kuri ase koise itu karni itu bi khopor apni khan ke janai di ase aro dusra latest khopors khan bishi ase hoile bi sabse age itu huni dibi hoile bi apni khan pra already khini gena ase koile itu laga power to skip kuri gena direct news ti gushi dibi ke karni ase koile aro bi Dimapur 3 mile laga traffic point ti apni khan pura yeti video ti pra dekhibo pare ase Nagaland Electronics khan pra Christmas laga dangur offer di ase to apni khan pura yeti dekhibo para nishina fridge laga down to 12,000 pra shuru kuri gena di ase aro itu logoti earbuds bi gift di ase washing machine laga down to khali 8,000 pra shuru kuri gena di ase
aro itu logoti bi dusra gift ahi ase aro TV bahal laga bi 7500 pra shuru kurigena di ase AC laga dam tu ite khali 27000 pra shuru kurigena di ase poila tu 40000 bi ponchishe ite bishi namigena ase aro dusra battery inverters khan bi 15000 pra shuru kurigena di ase aro itu logoti solar battery inverters khan tu up to 40% discount pra di ase aro itu logoti bi gift pai ase apni khan nijor pra dekhibo pari ase aro tar khan logoti dusra mixture grinder rice cooker aro dusra chuka laga saman khan pura ke pura pai jabo itu karni apni khan phone kuribi location confirm kuribi aro itu laga offers khan bi confirm kurigena tai khan pra Christmas laga offer inika chalu kura tanti kini lobby koigena itu bi update apni khan ke janai di ase aro itu laga khobor tu apni khan kunba bi dekhigena thakibo ki karni ase koile newspaper TV already ulaishe to apni khan pura yeti purbo para nishina NSNIM laga angami regions khan pra ite kohimati alcohols khan money modu sodu dawai khan drugs khan bikha laga aro extortion activities khan tu pura ke pura ban lagai di ase aro itu tu tai khan pra manu pura demand pura laga hisab ti pura ulai di ase koise itu karni druti kun ba manu khan tai khan laga order na loigena inika modu sodu kohimati bikha laga dekhishe koile tai khan logoti phone kuribi koi ase phone number bi digena ase tai khan laga phone number tu 90895029 aro bi 29 inika ase itu karni kunba manu inika laga bikhai thakisu koile complain kurbo parbo aro itu nishina yeti Dimapur TV manu khan highway laga area ti manu khan pra dekhibo para laga jaga ti modu sodu bishi bikhai ase surprisingly notun bi bishi kholishe itu karni moi inika direct openly to expose na kurbo hoile bi police khan ke kiman di ase nagarmi khan kiman di ase itu khan bi inika hudia baje kuri ase information tu pura ke pura tu pa nai kila mani ekta duita dugan logoti pura loigena missa ulai shekole nohobo hoile bi moi information pa tak tu police khan bi monthly pura di ase koise nagarmi khan bi in charge khan di ase koise aro itu laga tu bishi dangor concern laga ase kila mani Nagaland ti modu sodu tu ban lagai ase aro ulta police ke paisa di ase koise hoile bi kwa nishina ekta duita logoti pura no hoigena bishi manu logoti pura confirm kurbo itu cheti hi moi itu laga full report tu ulabo itu karni apni khan pura moi laga channel subscribe na kurigena ase koile subscribe kuribi bell icon bi dababi inka kurshe koile moi kite publish report kurbo apni khan pura ke pura dekhibo parbo moi khan milai gena expose kurbo koigena itu bi update apni khan ke janai di ase aro dusra dangor breaking news tu inika ase ki Assam laga chief minister pura aji Tuesday ti parliament ti openly janai dishe tati laga sabse dangor singer ekta mora laga tu itu tu tai nichor pura naturally mara laga na hoi koi ase hoile bi itu tu kunba manu pura tai ke morai dishe koi ase itu tu ekdom dangor shocking news ase kila mani ite tak police khan pura ki laga ki case investigate pura laga tu pura ke pura janai di ase itu tu natural death ase nijor pura mora laga ase koise hoile bi kwa nishina public khan pura demand pura nishina moi khan pura biswas pura nishina chief minister laga mukti pura bi ulai dishe itu tu natural death na hoi manu pura morai dishe koi ase to moi khan pura biswas kuri ase chief minister bi biswas kuri ase hoile bi kila authority khan tu itu laga evidence na pai gena ase na jene itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro dusra khopor tu inika ase ki ite Delhi government khan pra notun rules ekta ulai dishe Delhi laga pollution ekdom biya thaka karni ite tu pura ke pura company ti pura ke pura office ti 50% to work from home kurubole laga rules implement kuri dishe mani ite Delhi ti kam kuri ase koile ada manu pura ghor ti pura kam kurbo ada manu pura office ti pura kam kurbo koi ase kila mani inika laga pollution pura Delhi ti manu khan bishi more jaya ase gari pura aha ja kuri ase aro inika laga bishi karbar ula karni finally Delhi government khan pura itu dangor action ekta loi ase
itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase aro dusra dangor breaking news tu inika ase ki aji Tuesday ti Afghanistan government khan pra janai di she ki jaw rati aro bi Pakistan laga Air Force khan pra jaga ekta ti air strike kurishe koi ase aro ghor ekta ti bomb ekta girai di gina tati public das zone ke morai di she koi ase itu karni aro bi tati Afghanistan government khan pra janai di ase itu laga tu jawab dibo koi ase aro itu tu bishi karbar ekta hoi jai ase ki karni ase koile ja kali Pakistan laga aro bi army laga jagati manukun ba manu khan pra bom phatai dishe aro bandu khan bi cholaise manu bi tati laga army khan bi morai dishe aro tu laga mamla ti Pakistan khan pra jawab gyan shina laga ase hoile bi Afghanistan khan pra janai di ase olte public khan ke morai dishe koi ase aro inika laga bom khan mora laga tu directly tai khan pra na hoile bi inika air strike kura tu olop karbar ulan shina ase aro inika Pakistan Afghanistan laga situation tu bishi complicated hoi jai ase itu karni itu bi ekdum short pra update apni khan ke janai di ase aro dusra khobor tu inika ase ki poila 2022 November date 22 ti manu ek drone pra maki ek drone ke train inika ja lagati pra bahar ti inika push kurigena gerai di she koi ase to itu laga mamla ti finally ja kali pra court khan pra itu manu ke 15 years karni jail ti phatai di she aro tai logoti 1,10,000 fine bi loi di she koi ase kilamani kwa nishina 2022 ti train ti pra itu manu pra itu maki logoti pra jaborasti phone mangshe koi ase hoilibi itu maki pra tai ke phone na dia karni tai pra itu moving train ti pra tai ke dakai di she to itu maki tu luckily hospital jaldi punchibo parigena jinta bachi loise hoilibi kwanchina itu mota tu ite 15 years karni jaldi phatai di she 1,10,000 bi tai logoti fine loi di she itu karni itu bi update apni khan ke janai di ase and guys thank you very much for watching my video till the end noton ase koile morom pra subscribe kori dibi eta tak bi sa ase koile mola video tu share bi kori dibi like bi kori dibi koigine tibi apni khan ke request kori ase